तुम्ही DGPक मेळपायले कितें इश्यूज असले First of all, I have come to thank him and thank the Goa police for doing a very good job in this COVID crisis. They are the first-hand people. Policeman reaches to anybody's house, whoever is detected as positive, first they reach over there and they escort them to COVID care center or COVID hospital. It is very scary, but they are the first. They are real front frontline yeah. warriors. They are the real frontline warriors, you can say. And I've told him that please convey this message to everyone, to all your constabulary staff, PIs, PSs, that they are doing a good job as far as COVID crisis is concerned. And I have thanked him for that. And he should also boost all his policemen, because this is the time they require pat on their back. So this is what is required to be done for the. Secondly, we had an issue of Police station, which requires urgent attention. The barracks are not proper, the lockups are not proper. The police station is in bad condition. Requires immediate reconstruction. पण दोन पोलीस स्टेशन एका बिल्डिंगेन आहा ते कशी कितें हँडल I करप? have told him to discontinue Saligaon in Kalangut police station premises. Okay. So they need to shift it. And I have also volunteered to give them 5,000 square meter of our land. We Okay. have 50,000 square meter land on Saligaon Plateau, which is science and technology land. So we don't mind, after talking to Honorable Chief Minister, I don't mind transferring 5,000 for them. And they can set up their whole police station, Saligaon police station. which can cover up all that area of Pilen, Rejmagos, Nerul, Vere, Saligaon, Sangolda. All that area can be covered That up. will be at the middle of the constituency. Yes, it is right at the center of the constituency and easily accessible to the people. Okay. And right now, Porvorim is overburdened. Because the entire Porvorim area which is there, the Porvori constituency, Vastly populated. vastly populated. Our legislative assembly is there, our secretariat is there, all government offices are there. Top of that, there is a highway. Lot of accidents that takes place. Besides that, all our area, they are looking after. Pilen, Rejmagos, Nerul, Vere, Beti, Okay. all these area belonging to Saligaon constituency, they are looking after. Okay. So they Up to should be Nerul, they are bifurcated. looking after. ते bifurcate करून I requested him that you should, even when you are shifting it now from Kalangut police station to any other premises like a old government primary school, so you shift all these areas there. So there will be less load on Porvorim police station. Okay. Right now Porvorim is overloaded. Porvorim is looking after right from Sydney Pinto Hospital to right up to Sukur, Salvador do Moon, Pena de France, all those areas and the plateau, Okay. the main Porvori plateau. आणि कितें असले प्लॅन अशें डिस्कस जाल्यार तेंचे रेड्स चालू आसता कंटिन्यूस युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी ड्रग्साचे रेड चालू आसता कंटिन्यूस. That is their routine job they have to do. We don't interfere in that. I have come to thank him, the wonderful job what Goa police is doing in COVID crisis. We had to give them a pat on the back and they have to give them Okay. to the real frontline warriors. So whatever needs to be done, he said he will do. Any help from our side, we are always there. ओके. आणि एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आसलो, किरण कांदोळकरान स्टेटमेंट केलो की 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीने आपूण कॅन्डिडेट घालतलो म्हणून, आणि काल तेजी एक मिटींग उत्पल पर्रीकार वांगडा जाली आणि तेजी बरीच चर्चा जाली. सो तुमी कशें कितें पळयता हेचे कडेन पॉलिटिकल डेव्हलपमेंटा कडेन? उत्पल पर्रीकर आमचो रूट्स तेजे पर्रासून येता. हीज फावंडेशन इज फ्रॉम पर्रा. तेजो बापूय पर्रीचो, तेजो आजो पर्रीचो. आनी म्हाका दिसता उत्पल पर्रीकर म्हणटा पळय तो जाणवार मनीस आनी तो रॉंग डिसिजनां घेवचो ना. कोणें वचून कोणाय कडेन फोटो काडूंक जाता. वॉट्सॅपार कितेंय छापून हाडटा. फोटो काडलो म्हाजो आनी कोणाचो फोटो काडलो म्हणून
फाल्यां म्हाजो आनी रेजिनालाचो फोटो काडलो म्हणून मायकल लोबो आनी रेजिनाल नेई पार्टी करचो ना. फुडें किरणाक पार्टी करपाक जाय आसतली. किरणूय आमचो फ्रेंड. ही इज वेलकम टू म्हणजे तेणें डिसिजन घेवंक जाता आपले. तर त्याची सिटू गेले. तेणें डिसिजन घेवंक जाता हम्म. की ही वॉन्ट्स टू फॉर्म हीज न्यू पॉलिटिकल पार्टी. तितून उत्पल पर्रीकर म्हाका दिसना आसतलो. ओके. उत्पल पर्रीकर मनोहर पर्रीकराचो चलो. तेणें फोटो काडला जायत, डिस्कशन केला जायत. म्हाजे कडेन फाल्यां कितलेच लोक येतले डिस्कशन करून. हम्म. आत्तां एग्जाम्पल दिला तुमकां. फाल्यां रेजिनाल येतलो आनी हांव तो डिस्कशन करतलो. रेजिनालाच्या तकलेन घडये आसूंक शकता न्यू पॉलिटिकल पार्टी करपाक, ओ आनी कोणाचे तकलेन आसूंक शकता. डिस्कशन करूंक जाता. हम्म. डिसिजन इज समथींग डिफरंट. डिस्कशन एंड डिसिजन आर टू थिंग्स. हम्म. सो इट कॅनॉट गो टुगेदर. पण आता किरणाचे एग्जाम्पल घेतले न्हू. पयलीं MGBतले 2 आमदार इम्पोर्ट केल्ले, मागीर काँग्रेसीतले 10 आमदार, अशे 12 आमदार भायले घेतले आनी तुमचे जे लोक BJPचे जे लिडर त्या एरियेन आसले ते दुखावले. सो हो प्रॉब्लेम फुडें वाडत वयतलो. हे सगळ्याक आहा. काँग्रेसीनूय तें जाल्लें. BJPन आमी आतां आमदार जे भितर घेतले ते आदले आमचे आमदार जे पडलेले आहा ते दुखावल्या. पार्टी तेजे योग्य टायमार योग्य डिसिजन घेतली. विनेबिलिटी काउंट्स. जो कोण जिखपाचो आहा ताका टिकेट मेळटली. इवन सिटींग आसल्यार सुद्दां. 100%. ओके. सिटींग आसल्यार म्हणून टिकेट शुअर अशें ना. पार्टीचो हांव लिडर व्हडलो लिडर न्हू. हम्म. आमी धाकटुले मनीस. म्हणजे सिटींग आसल्यार सुद्दां टिकेट शुअर कित्याक आसता. म्हणटा तुका गेल्या फावटी हांवें सांगलेले विनेबिलिटी काउंट्स 2017 17 सोडान सांगलेले हांवें. बरोवन बसून दिल्ले हे पडपाचें आहा म्हणून. पूण आमचे पार्टीन त्या टायमार आयकोंक ना. पूण ह्या फुडें प्रमोद सावंत तानावडे. आमचो ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी सतीश दोन आनी तानावडे आमचे आयकतलो. कित्याक त्या टायमार जेन्ना आयकोंक ना आमकां त्या टायमार सगल्यांक सोदूंक वयचें पडलें सरकार करपाक. हम्म. ह्या फुडें कितें जावंक शकता. ओके. सी बट हांव ग्रावंड रियलिटी पळोवची पडटा. हम्म. ग्रावंड रियलिटी जो तर वेगळीच आहा. टिकेट कोणाक दिवन कांय अर्थ ना. जिखता पळय ताका म्हणजे कोण सिटींग MLA आहा तेणी चिंतून रावचें न्हू की आपूण सिटींग MLA आनी आपली टिकेट शुअर म्हणून. तशें ना. दे पार्टी वील कन्सिडर विनेबिलिटी. वेदर इट इज काँग्रेस पार्टी BJP गोवा फॉरवर्ड आसूं MGP आसूं ते तुका पयलीं पळयतले कोण जिखता पळय तो न्हू. हम्म. एक दे वील डू ऑर स्क्रिनींग म्हणटात आमी ताका. आतां कशें कोविडाक आमी सर्वे करतलो. हा पळय ते पॉझिटीव तशें सर्वे करूनच करप ते. आनी सर्वेचेर सारके 100% पावतले मागीर कोण टिकेट. जिखपाचो आनी तेन्ना टिकेट. आपूण मंत्री आहा म्हणून टिकेट न्हू. आपूण आमदार आहा म्हणून ताका टिकेट न्हू. आपणे BJPचे खूब काम केलां. आपणे काँग्रेसीचे खूब काम केलां. ताका टिकेट कित्याक दिवप. काम केलां म्हणून टिकेट. ओके. आनी जिखना जाल्यार तो मागीर. ओके. सो विनेबिलिटी काउंट जातली. विनेबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. विनेबिलिटीन जर तर तूं ना लिस्टान हम्म. जाल्यार तूं जिखतलो गो. तुजे नंबर कशे येवप. ओके. आनी एक तूं हें जें जाल्लें पळय न्हू कोर्टांनी केसी चालू आहा आनी कोर्टांतली सुप्रीम कोर्ट डिस्कॉलिफिकेशनाच्यो आनी त्यो एक सुप्रीम कोर्ट डिसिजन घेत जाल्यार स्पिकराक बेगीन डिसिजन घेवचें पडटलें त्या केसींचेर. ताजो कितें इम्पॅक्ट जावपाक शकता. म्हाजे हिसपान ताजो इम्पॅक्ट जावचो ना सद्याक. पूण कोर्ट वील फायनली कम आउट वीथ अ डिसिजन इन द नियर फ्युचर. अशें जावचें ना. ओके. लँडमार्क डिसिजन कितें. लँडमार्क डिसिजन 100% येतले. डिसिजन 100% येतले. खंयच्या वाटेन येतले तें म्हाका खबर ना. कित्याक कोर्ट हॅज इट्स ओन वे ऑफ लुकींग एट दोज इश्यूज. ओके. थँक्यू.